Ben, donc, on a l'exemple aidé, je pense. Redonnez l'exemple aidé, s'il vous plaît, tout le monde. T'as le commerçant qui a voulu acheter une entreprise. Madame, فماش partage. ما فماش l'exercice. شبيه البارتاج؟ ماشي. ما فماش هون. الحكاية. عم تيجي الحكاية دي. مدام فما بارتاج اما انت مبارتاجها معناها تيمز مش ليه مبارتاجة كل شيء؟ ها. نحيته انت طب. استنى خلينا نحلو الدوكيمون. محلول هو المحلول. وهكا ولا هكا ولا ها هكا سي بون بارتاج ولا وي ميرسي سي بون باهي ليكزامبل هذا يا جماعه ليكزامبل 4 خدمناه ولا ما خدمناهش سي فو بلي فكروه اللي فيه لي تريت كوميرسيال اللي خلصنا معناتها خلصنا لا موitié de la valeur de l'entreprise au comptant ولا deuxième moitié قسمناها على 3 تريت. اي مدام وصلنا لهذا صلحناها صلحنا اي اما مدام كنت تحب تعاود je vais le reprendre un peu. Donc, s'il vous plaît, je fais c'est l'occasion de me poser des questions. Donc, le 1er juin, un commerçant acquiert l'activité d'une entreprise en reprenant son compte de commerce aux conditions suivantes. Donc, les valeurs des différents actifs de l'entreprise. Équipement du bureau 2000, marchandises 3000, créances clients, éléments incorporels. Donc, il y a 3 éléments incorporels. Maintenant, on légalement parlant, droit au bail, ou de clientèle ou l'achalandage, et travaillent de بعضهم في le fonds de commerce. Ce commerçant paie au canton la moitié du prix d'acquisition et accepte pour le reste 3 billets de fonds de valeur égale à échéance successive de 6 mois à partir de la date de constitution. Donc, la valeur de l'entreprise, c'est bon? Ben. Donc, moitié de la valeur de l'entreprise a été payée au comptant, d'accord? Mais le propre compte du commerçant. La deuxième moitié, il y a 3 tranches, 3 billets de fonds, 3 traites commerciales, d'accord? Les 3 traites, ils ont la valeur, le prix. D'accord, la valeur, à valeur égale, à échéance successive de 6 mois à partir de la date de constitution. واش معناتها؟ مثلا باش ناخذ الدات هذه ونبدا نحسب في 6 اشهر. داكور؟ كي نحسب 6 اشهر قالوا لي نتيح لو 1er ديسمبر اللي هو avant le 31 décembre اللي هي la date de clôture de l'exercice. Donc ça me permet de savoir où je قيدهم على les traités هذوما les différentes valeurs هذوما. Donc شنو نلقى التريت الاولانيه هذه تخلص avant la clôture de l'exercice. Donc les 3 traites, ce sont des passifs, ce sont des dettes. Par contre, la première traite, le premier 12, avant la date de clôture, c'est une dette à court terme. Le après le 31-12, donc ça sera du long terme, s'il vous plaît, du moyen et long terme. Les frais d'acquisition. Les droits d'enregistrement, honoraires de l'avocat, frais d'unicité, etc., s'élèvent à 2000 dinars. Les frais d'acquisition, les frais préliminaires, يتقيدوا في autres actifs non courants. Quand تذكروا حكينا عليهم قلنا هذوما راهم sont des actifs fictifs, des actifs qui n'ont pas de valeur. En outre, ce commerçant a trouvé des avoirs en banque de 6000 dinars.
le compte bancaire de l'entreprise a été conservé. نفس الكونت ما كونت بانكير نتاع l'entreprise ما كونت تخدم به البنكه كي شري الكوميرسون l'entreprise هذه خلى الكونت هذاك محلول داكور pour effectuer les différentes opérations commerciales وفيه 6 ملايين قداش طلعناها بربي هنا عاودوا احسبوا لي ترى لا فالور دو l'entreprise اللي باش يخلصها السيد الجديد اللي باش يشري l'entreprise قداش لا فالور ترى Je vous écoutais tout le monde. حتى جماعة en ligne. فاش حسبناها la valeur de l'entreprise فاش حسبنا le prix que ce monsieur va payer. صحيت صحيت والمارشانديز exactement نحسبوا هذا كالكل باهي قداش يطلعوا انتوما الكل ترى قولوا لي 17 et demi يطلعوا 18 ظهر ولا 12 ou 6, madame, j'ai 18. 18000 ولا Oui. باهي اسكو في 2000 دينار هذوك تاع لي فري داكيزيون باش يدخلوا في الفالور دو لونتربريز Les 2000 دخلتوها ولا دخلتوها مش بطبيعتكم؟ Non. ما دخلناهمش على خاطر هذوك سي ان اكتيف كي ني با ريال سي تري بيان سي ان اكتيف كي ني با ريال دوك ما يدخلش في البري داكيزيسيون فهمنا؟ دونك 18000 9000 قلنا باش يخلصهم او كونتون دو سون بروبر كونت دو سون كونت بيرسونيل معناتها ما عندها حتى فكره الكونت نتاعو سي ما انتريس بلو اللي حاجتي التسعه ملايين اللي قاعدوا لي دي ديت تبعين لونتربريز Donc, les 9 millions d'euros que nous avons sous forme de 3 billets de fonds de valeur égale. 3 billets de fonds. Donc, à la clé, ça fait que le billet, je compte, il y a 3 millions. 3 000, 3 000, 3 000. À échéance successive, donc les 3 000 euros, je reçois le premier 12. Donc, l'échéance de l'euro, je vais s'il vous plaît. Le billet de fonds, l'année ou la traite de l'euro, je vais Passif courant. Exactement. Pourquoi? Parce que la date est avant le 31-12. Les deux autres, par contre, je fous tout le 31-12. Donc, je vais le passif non courant. Voilà. Donc, Donc, il a actif non courant, le fonds commercial 4000, le droit au bail 500, l'équipement du bureau 2000. Surtout les frais préliminaires, donc comme tu as 2000 puis autre actif non courant, 2000 ne représente pas un actif réel. Actif courant, un stock de marchandises, clients. L'équité équivalent de liquidité, un banque 6000. Pour un total de 20 000. De l'autre côté, j'ai les dettes, j'ai les 3 billets de fonds. Donc, le billet de fonds, je vais le passif courant, je vais le fournisseur d'immobilisation à moins d'un an. L'entreprise, c'est une immobilisation des familles. Et puis, je vais la valeur divisé par 2, le sous forme de traite, fois un tiers, traite un tiers. Ou l'autre passif non courant fait un fournisseur d'immobilisation à moins d'un an à la c'est un compte généralement à moyen et long terme. Les deux autres traites 6 000, 3 000 fois 2. À 20 000, nous avons 2 000 pour trouver la valeur de l'entreprise, divisé par 2 pour trouver la moitié qui va être décomposée en 3 traites fois les 2 tiers. Encore comme l'autre 3 000 à payer le 1-12 avant la date de clôture de l'exercice. Puisque d'après le principe même du bilan, je dois avoir automatiquement l'équilibre entre actifs et passifs et capitaux propres et passifs. Du côté actif, on dit 20 000. Du côté capitaux propres et passifs, on dit 9 000. Donc forcément, le reste, 20 000 moins 8 plus 3 000, va constituer ce que j'appelle le capital social. Pour ma entreprise, je vais faire un capital social et je vais aboutir à un total de 20 000. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? La correction est à Kawaii pour pouvoir passer à autre chose. Je vous écoute. Polo, Mahoni, ça va? Ouais. Je passe pour tout le monde, s'il vous plaît, Né. C'est clair? Raif. Ikram. Oui, madame. واضح؟ واضح. Ben. Donc, je vais la situation nette comptable. Chez la situation nette comptable, souvenez-vous, je ne sais pas, peut-être c'est la richesse de l'entreprise. C'est le patrimoine de l'entreprise. Je m'attends à la richesse, je m'attends à ce que possède réellement l'entreprise. Supposez que واحد فيكم مثلا عنده 5000 dinars, منهم 2000 هو متسلفهم, ce sont des dettes. Est-ce que la richesse réelle de ce monsieur est égale à 5000 ou simplement est égale à 3000? 3000 tout simplement donc ce sont des dettes d'accord. Donc c'est pareil pour l'entreprise. Pour calculer sa situation nette comptable ou bien sa richesse, il faut faire la somme de tout l'actif réel, l'actif fictif, d'accord, moins toutes les dettes ou les obligations que l'entreprise doit rembourser. Donc, notion de situation nette comptable, déterminer la situation, la SNC à l'entreprise. Donc, ce sont des points gratuits normalement, facilement. Donc, la valeur du patrimoine lié à la richesse d'une entreprise est dite situation nette comptable. Elle est égale à la différence entre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. C'est-à-dire ce qui reste à l'entreprise après remboursement de toutes ses dettes. La situation nette comptable se confond avec les capitaux propres chaque fois que l'actif ne contient pas des actifs fictifs. Dans ce cas, on a la relation aussi après. Actif fictif. Donc, les SNT, tout l'actif, madame famille actif fictif, moins passif. L'actif fictif, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé actif par capitaux propres plus passif. Capitaux propres plus passif, on aura de l'actif. Moins passif, donc je simplifie plus passif, moins passif, on aura les capitaux propres. Et s'il vous plaît, ces capitaux propres, il capital social. Alors, le capital social, c'est une composante dans la grande catégorie des capitaux propres. Par contre, si j'ai des actifs fictifs, indique les frais de constitution que je n'ai pas encore payés, remboursés. Donc, le SNCMT, il y a actif réel, pour préciser, moins passif. Je vous demande simplement de retenir cette deuxième démonstration. Elle est complète. Donc, l'actif réel, c'est quoi? C'est l'actif alcool, l'actif fictif, moins passif. Je fais la même chose, je remplace actif par capitaux propres plus passif, j'ajoute moins actif fictif, moins passif. Je simplifie comme tout à l'heure, plus passif, moins passif, capitaux propres, moins actif fictif. Donc, la situation nette comptable de n'importe quelle entreprise, vous devez retenir cette formule, est égale au capitaux propres moins actif fictif. Si l'actif fictif est égal à 0, la SNC se résume à la somme des capitaux propres tout simplement. Quelle de valeur, vous devez la déduire. Donc, je répète, c'est la somme des capitaux propres. Alors, moi, je suis un capital social. Je n'ai pas réserve, je n'ai pas résultat de l'exercice, je n'ai pas résultat reporté, et ainsi de suite. Quel est l'exemple de les SNCMT la situation de cette entreprise. Madame. Oui, je vous écoute. Madame.
نعم مدام باش نسألك أنا توا دخلت سيتواسيونات كونتابل هي الريزولتا. لا situation nette comptable هي الريشيس دو لونتربريز، هي اللي تملكوا ريالمون. دونك تو تالور قلت لكم كان انت مثلا متسلفه 5 عندك 5 ملايين ومتسلفه 2 ملايين، انت ريالمون تملك كان 3 ملايين خاطر كنتم انت باش ترجعهم. دونك بالنسبه للونتربريز عندها لي زاكتيف الكل اللي عنده فالور، تنحي منهم لي ديت اللي هي باش تخلصهم. هذيك واش معناتها سيتواسيون نيت كونتابل. الريزولتا دو ليكزارسيس سي اوتر شوز. الريزولتا دو ليكزارسيس هذيك معناتها سي لو بينيفيس والا لا بيرت اللي حققتهم على فان دو لاني، اسكو ربحت ولا خسرت. هذيك واش معناتها ريزولتا دو ليكزارسيس. ليكزارسيس واش معناتها؟ معناتها ليكزارسيس كونتابل اللي هو يبدا لو 1 جانفي ويوفى لو 31 ديسمبر. ما فهمتش السيتواسيونات اش معناها. سيتواسيونات كونتابل مثلا انا باغ اكزومبل نجم نحسب سيتواسيونات كونتابل تاع ميناج، تلقى عنده مثلا كرهبه ودار وعنده متسلف ما عرفتش انا 30 مليون. دونك سيتواسيونات كونتابل نتاعي شنو هي؟ الفالور تاع الكرهبه والدار نحي منها الفلوس اللي انا باش نرجعهم اللي انا متسلفتهم. سي باغي بور لونتربريز. شنو اللي تملك هذه مثلا لونتربريز؟ عندها الفون كوميرسيال، عندها دروا او باي، عندها ليكيبمون دو بيرو، عندها لي مارشانديز، عندها لي كريونس كليون اللي تخلص فيهم هذوما كلهم جو بو لي ترانسفورمي اون ليكيديتي. مي دو لوتر كوتي عندها دي ديت، عندها قروضات باش ترجعهم. اليوم هنا 6 ملايين و 3 ملايين باغ اكزومبل. فهمنا؟ دونك لاكتيف الكل هو لاكتيف يبدا في plus معناتها في الفالور بوزيتيف، سي تو سكيل بوسيد تنحي منهم لي ديت الكل. كي نعمل ديمونستراسيون تاعي نلقاها السيتواسيون نيت كونتابل اللي تيغال كابيتو بروبر، كابيتو بروبر، كابيتال سوسيال وحاجات اخرين كانوا موجودين في ليكريس هذايا ما عنديش، نحي منهم لي فري بريليمينير اللي هما موجودين في اوتر اكتيف نو كومون. علاش لازم نحيهم؟ على خاطر الاكتيف هذاك ان ني با غيال، ماهوش غيال، كاينو ايماجينير، دونك ما دخلوش في الحسبه نتاعي. وكان ما عنديش بالطبيعه لي زاكتيف هذوما يسموا اكتيف فيكتيف حكينا عليهم، راهو السيتواسيون نيت كونتابل نتاعي هي ايتيغال او كابيتو بروبر اكاهو. اي سي تري لوجيك. علاش تيغال او كابيتو بروبر؟ خاطر الباسيف الوطني كلهم هذوما دي ديت، دونك يقعدوا لي كان لاكتيف، دونك اكتيف موان باسيف يعطيني كابيتو بروبر. فهمتك مدام ميرسي. ده كان اسمك مدموزيل بربي، بتاتك ما قريتكش بريزونت راني. خلود بن هلال. خلود مادام أنا بربي كان عندي بروبليم في الميكرو قايتني بريزون. اعطيني اسمك. ماهر حومة مادام. مهي سي بون، مهي عادي سي بون مهي. ميرسي مادام. ماشي. دونك قداش السيتواسيون نيت كونتابل هنا سي فو بلي ترا؟ 9000. اسكو vous êtes tous d'accord قداش؟ شنو لا فورمول ديال لا سي ان سي اللي توا شفناها؟ سي كابيتو بروبر موا اكتيف فيكتيف. قداش هنا لي كابيتو بروبر؟ 11000. وقداش لاكتيف فيكتيف هنا؟ لا مش ديت. لاكتيف فيكتيف هو لاكتيف كي n'a pas de valeur، هو اللي ديما نلقاه توجور نلقاه في الاوتر اكتيف نون كورون سي فو بلي توجور. 2000 les frais de constitution معناتها 11000 moins 2000 ça fait 9000. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? مدام نعم نسمع فيك. قلتلك نسيت تعاودي مدام. كيفاه؟ فاس 11000 moins 2000 l'actif non courant. علاش خاصك تاع البيرو مش معاهم فون كوميرسيال ودروا دو باي؟ يعيش قوي شويه صوتك. علاش شنو؟
علاش عندنا حين 2000 نسمع فيها هكا مدام. اي هكا خير تراه عاود تقول لي مدام جوست انت قلت 11000 موان 2000 قلت لك علاش خدينا كان 2000 ما خديناش ال 4500 معاها. على خاطر ال 4500 هذيك سي ان اكتيف كي ريال اللي عنده فالور. مثلا نجم نبيع الفون كوميرسيال نتاعي نجيب الفالور نتاعو 4 ملايين، نجم نبيع الدروا باي نجيب 500. الوغ كو الاخرين هذوك لي فري دو كونستيتيسيون فيهم لي زونورير دافوكا وفيهم لي فري دو بيسيتي ما يتباعوش هذوك. هذاك علاش نسميه ان اكتيف كي ني با ريال. الاخرين فون كوميرسيال ودروا باي سامبلومون سي ان اكتيف ce sont des immobilisations incorporelles اللي ما عندهم des substances physiques à c'est la seule différence par rapport au équipement du bureau ou le reste. فهمت؟ اما هو c'est un actif réel راهو الفون كوميرسيال. الاخر c'est un actif نسميه fictif ما عندوش valeur ما يتباعش. Je ne peux pas le transformer en argent. Il est simplement là l'actif هذايا les frais préliminaires on les نسميو les frais de constitution pour justifier l'emploi des ressources financières du côté droit à Kahao. فهمتك مدام ميرسي. Voilà, معناتها les yeux fermés راهو l'actif fictif ما تلقاوه كان في les autres actifs non courants à Kahao. D'accord? À Kahao, les frais préliminaires donc pour la constitution ou تلقاو زيدا كان السوسيتي procède à une modification du capital, ça coûte des frais زيدا. Les frais donc نلقاوهم زيدا في l'autre actif non courant. D'autres questions? C'est bon, on est خلود فاهمة؟ Ben. Voilà, mais je l'exemple 5, en reprenant l'exemple précédent, calculer la SNC de l'entreprise. Donc, SNC, ISCP moins actif. Moins actif fictif, ça fait 11 000, moins 2 000, ça fait 9 000, ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, les modifications du bilan. Je crois que les modifications du bilan. Qui fait le bilan Quand on opération, le bilan est mais bien sûr, là, sur le plan pratique, quand on opération, on a le bilan. Pas du tout. Quand on opération, je vais dans le journal, ou qui est là, moi, je vais dans le bilan. D'accord? Les modifications du bilan, ils passent en deux types. Il y a des opérations que l'entreprise effectue qui vont toucher le total et l'équilibre du bilan. Maintenant, il y a un équilibre entre le total actif et le total capitaux propres et passifs. Pourquoi il y a un équilibre? Parce que l'opération a généré un résultat. Il y a un bénéfice ou une perte. Par contre, il y a d'autres opérations que l'entreprise ne touche pas à l'équilibre du bilan. Surtout, elle ne touche pas à l'équilibre du bilan. D'autres sont parfois génératrices de pertes ou de profits. Modifications sans déséquilibre. L'exemple 6, en reprenant l'exemple précédent, le bilan de tout à l'heure, on suppose que le 5-6, l'entreprise acquiert une voiture valant 5 000 dinars au comptant par chèque bancaire. Donc, je vous connais, les comptes et les budgets. Est-ce que le total bilan va être changé? Est-ce que l'équilibre sera toujours maintenu? Ben, j'ouvre une petite parenthèse concernant ma parche ambiguïté à les chèques bancaires et d'ouma. Au comptant par chèque bancaire. Comment peut-on définir ce moyen de paiement, le chèque bancaire? Comment peut-on le définir? Est-ce qu'il s'agit d'un paiement à terme ou au comptant? معناتها كانك تخلص في الاسبيس كانك تخلص فلوس كانك جبت فلوس مكتوب وخلصتي باغي. Le chèque bancaire constitue quel genre de moyen de paiement? Quel type de moyen de paiement? Moi تعرفوا les moyens de paiement. Il y a des moyens de paiement à terme معناتها بعد مدة معناتها à terme معناتها بعد شهر بعد شهرين كذا تخلص فيها والا tout de suite. À terme. Oh, madame, normalement, tout de suite, là. صحيح. Voilà, j'ouvre une parenthèse indépendamment du cours. Raho, le chèque bancaire, un moyen de paiement à terme. Et date, d'accord?
c'est simplement dans le cas tu يكون عندك انت engagement moral مع السيد اللي الشيك باش يحترم الدات اللي انت قيدتها. اما تنجم تعطيه الشيك اليوم وداته بعد شهر انت تخرج منه ويمشي البنكه ويصب الشيك نتاعو. سي سون بلان دروا. البنكيج شو قاعد يثبت الدات شنية اليوم ولا شهر جاي ولا 3 اشهر جايين ولا عام اخر. راهو سي إيليغال هذيك الأونتي داتي هذيك معناتها ليغالمون بارلون ما تصيرش. هذيك سي انت ما عندكش فلوس مثلا 100,000 واحد ما فوقوش 100,000 كامل يكتب شيك فيها 100,000 كان قعدتهم له تو سويت يمشي تو سويت للبنكه ويصب الشيك. سي سون بلان دروا سولوي كي بوسيد لو شيك. علاش يصيروا برشا مشاكل في لي شيك سون بروفيزيون؟ على خاطر العباد عندها ثقه في بعضها دونك تعطيك شيك وتقول لك بصب في الدات هذيك والسيد ينو ريسبكت با لا دات ويمشي يصب. اي لا لو دروا باش يصب وقت اللي هو يحب. معناتها هذيا سي ان بروبليم معناتها que vous devez le détecter. راهو الشيك بانكير سي ان موين دو بايمون او كونتون كانك خلصتو تو دو سويت. داكور. الدات هذيك ما عندها حتى سينيفيكاسيون. هذيك سامبلومون سي ان انجاجمون مورال بينك وبين لا تدو شيك باش هو يريسبكتي. كيما انتم مثلا كان تخلصوا هنا تعملوا دي شيك اونتي داتي وين تجي الدات يمشي الواحد ليكونوميست نتاع الواحد نتاع الانستيتيو يمشي يصبوا على خاطر فما ريسبي ميتوال فما لونجاجمون مورال بيناتكم. انا خلص مثلا نكتب بنتي كيف نعطيه 3 شيك في دي دات معينين كل شهر تصب شيك هذاك فهمت. اما تعطي لاي انسان ما تعرفوش راه تعطيهولوش بعد نعرفش انا وقتاش ينجم يصبوا في الوقت اللي يحبوا. كي تبدا وكي يصب لك الشيك وانت ما عندكش بروفيزيون. اش معناتها ما عندكش بروفيزيون؟ معناتها الكونت نتاعك ما فيهش فلوس وقتها يولي لك برشا مشاكل فهمت. اي بلعت فما حاجه اخرين. دونك ديجا باش تخلص خطيه كبيره برشا معناتها كوا خطيه ظهري 90 ولا 95,000 من الاول بيناليتي. نعم في بالي بالنهار مادام قداش يقعد في البنك تخلص عليه بورسنتاج. اي لا اما من الاول كي يرجع لك سون بروفيزيون ديجا ديك 90 دينار وحده تنحى في بالي من الاول. اون بليس هذوما راهم شفت هذوما اللي حكيت بالنهار وقداش البيناليتي سا ديبون دو ليتابليسمون بانكير اللي انت فيه. علاش خاطر ce sont des services offerts par l'entreprise. Quand tu as une entreprise, qui m'a le bien, a des services très très coûteux, par exemple, mais a des services très larges. On a les services donc tout est payé. Alors que tu as fait banque par acte étatique qui m'a BH ou غيره, donc les frais أقل. فيهمش قانون واحد. دونك جو رابيت الحاله الوحيده اللي انت تنجم تعطي تخلص وانت متهني والسيد ما ينجم يصب كان في الدات اللي انت كتبتها وقت اللي تعطيه كم ديال تخيت هذيك كي يمشي هو يقول نحب نصب التخيت هذيا يمشي للبنك ولا الواحد يقول نحب نصب ولا البوسطه ولا اللي هو نحب نصب التخيت يقولوا لي ديزولي انت لازمك تجيني في الدات هذيك فهمنا. باغ كونتخ البنك elle peut offrir un service sur ce genre de trait. معناتها انت كي تهز تخيط وحاجتك بالفلوس وفيها مثلا جو سي با فيها مليون وانت الدات مش اليوم مش لو 3 فيفري هي الدات مثلا لو 28 فيفري. اش تقول لك البنك؟ تقول لك باهي نجم ناخذها عليك هي فيها مليون تحسب لي زاجور نتاعها ولا لي زانتيري نتاعها تعطيك مثلا 930,000. تقول لك هاتي 900 هاني معناتها خديت خلصت فيها او اي ما بعد تخلص فيها لو 28. سي ان سيرفيس زيد فهمت. تعطيه لك البنك تاخذ دي زانتيري ما هي منين تجيب؟ لا فيش مشكله قانونيه. فما دي كونترا يتحطوا كل وبيان سور لازمك معناتها اللي فما بليزيور مود نشوفوها من بعد. معناتها فما تبدا انت البنك يجي يشريها مره واحده تخيت معناتها انت كي خديت 930 دينار نتاعك ما يهمكش من بعد البنك يجي يخلص ما يخلصش كانك بعتها له مره واحده فهمنا. وفما الاخر اللي انت ما بعتهاش واللي البنك يجي كان ما خلصش لو 28 باش يرجع لك يقول لك هاو السيد نتاعك طلع مش سولفابل برا لقى لي حل معاه. دونك دو كا ديفيرون سو سون دي مود دو بايمون تري ديفيرون موجودين في البنك. ولا هي البنك من يجيب لي زانتيري نتاعها هم الحكايات هذو كيفاش يخلصوا هما دي ستيت دي بي اللي ما يخدموا في البنك هم مش من لي زانتيري بركا اللي يجيو من انها لوكتروا دي كريدي معناتها تاخذ دي زانتيري حتى مع لي سيرفيس هذوما دو مولتيبل سيرفيس. بيان سور عندهم برشا مداخيل البنوك من لي سيرفيس هذوما كي تخرج في الروج يقعد يكسكي عليك كل ما تعمل اوبيراسيون انسي دو سويت معناتها حتى كي تصب لك السالير في كونت هذاك سي فما ياخذوا عليها كوميسيون معناتها
ainsi de suite. Donc, c'est simplement le chèque bancaire, je répète, un moyen de paiement à terme indépendamment de la date اللي هي مكتوب من قيد على الشيك. هذاك علاش ديما كي تلقاو باغ شيك بانكير تلقاوه او كونتون. توا كان تقولوا لي بالوبيراسيون هذيا في l'exemple 6 ان هما les comptes qui vont être affectés. En reprenant l'exemple précédent, on suppose que le 5-6N, l'entreprise acquiert une voiture valeur 5000 dinars au comptant par chèque bancaire. Souvenez-vous, nous avons comme énorme opération qui touche un seul banque. Jamais. Dis-moi, il faut que la contrepartie. تذكروا كان عندنا entreprise de différents partenaires فما كل les flux واحد يدخل واحد يخرج واحد يدخل واحد يخرج. هنا أنا هما les comptes ولا les postes qui vont être touchés. L'opération هذه ça va changer quelque chose quand même pour l'entreprise. Je vous pose tous la question. في l'actif, madame, je te disais voiture 5000 dinars. C'est très bien. Donc, tu dis les voitures في l'actif. أي. ومشي للأخرى في الباسيف كورون 5000 دينار هذا شيك. شوفوا راهو عندكم كونفيزيون بين الباسيف والشيك، الباسيف كورون ولا نون كورون والشيك. راهو البنك هنا انترفيون على دو ستاد، تنجم تلقاها في الاكتيف وتلقاها في الباسيف. وقتاش تلقاها في الاكتيف؟ تلقاها في الاكتيف وقت اللي عندك الكونت بانكير دو لا سوسيتي، سي بو بلي ركزوا معايا بركدا. Le compte bancaire de la société. أي société عندها un compte bancaire. ليش مجهول le compte bancaire؟ باش تخلص به les opérations تاعها ولا باش تخلص فيه ولا اللي هو. داكور؟ نعاود أي entreprise عندها compte bancaire. الآخرين كل ديت اللي خذيتهم من البنك يتقيدوا في الباسيف. دونك هنا قال لي راهو سي ان موان دو بايمون او كونتون، ما قاليش اكريدي. كان قال لي اكريدي معناتها عندي ديت اونفير فورنيسور لا. داكور؟ دونك باردون شنو هي شريت ولا بعت؟ شريت فوالا. دونك عندها ديت تتحط في الباسيف كورون ولا نون كورون، سا ديبون معناتها دو لا موداليتي دو بايمون. هنا قال لي او كونتون باغ شيك بانكير، مثلا شريت كان ما عطيتو شيك فيه 5 ملايين ماشي تحطوش 5 ملايين هذوك. دان كوتي كيما قلتوا l'actif non courant il va augmenter de la valeur de la voiture 5000 dinars et de l'autre الكونت بانكير مدام يولي 1000 دينار وما 6000. اكزاكتومون. والكونت بانكير نتاعي كان فيه 6 ملايين باش نعطي شيك ولا باش يجبدهم السيد الشيك ولا خاطر او كونتون هذاك. دونك باش تنقص لي الفالور دو كونت بانكير نتاعي كيما انتم تمشيو تشريو حاجه تخلصوها. دونك الكونت نتاعكم باش ينقص اوتوماتيكمون. هل لي دو كونت هذوما وين موجودين؟ كو سو سوا في الماتير دو ترونسبور ولا بنك من كوتي؟ في لا بنك مدام. لا معناتها من كوتي اكتيف ولا كوتي كابيتو بروبر اي باسيف؟ جو رابيت لي كونت هذوما اللي حكينا عليهم ماتيريال دو ترونسبور والبنك الاكتيف مدام. زوز موجودين في الاكتيف، زوز موجودين في الاكتيف. دونك انا اش عملت؟ ريالمون بارلون شنو اللي عملت؟ جيت هنا في الاكتيف نون كورون. Suivez s'il vous plaît. Vous voyez ce qui est écrit en rouge? هذاك تزيدي ولا لا؟ باهي. اي اون با شنو اللي صار لي؟ الكونت بانكير نتاعي هنا نقص ب 5 ملايين. كانوا 6 نحيت منهم 5 قعدوا لي مليون. باهي. دونك انا اش عملت؟ زدت بلس 5 واللوطا موان 5. اسكو لو توتال باش يتبدل لي ال 20000؟ ما عندها ما يتبدل خاطر عملت بلس 5 موان 5 كوم سي جي ريان في هكا ولا؟ دونك هي l'opération de ce genre. Elle touche deux comptes du même côté, n'a modifié ni le total du bilan, ni l'équilibre. L'équilibre est toujours maintenu. Donc, c'est ce qu'on va conclure. Lorsqu'une opération touche deux éléments de l'actif pour le même montant, elle ne modifie ni le total du bilan, ni son équilibre. De même, toutes les opérations qui touchent deux éléments des capitaux propres et du passif pour le même montant ne modifient ni le total du bilan ni son équilibre. Maintenant, une opération qui te les deux comptes, aujourd'hui, une fois de place, il y a mazous في l'actif, il y a mazous في les capitaux propres et passifs, alors le total il n'y a pas de nafsou ou l'équilibre il n'y a pas de maintenu. D'accord? Ben, je fais une autre opération. Allez, le 10-6, le 10 juin, achat à crédit d'un ordinateur pour 1000 dinars, remboursement dans 3 mois. Naoud, achat à crédit d'un ordinateur pour 1000 dinars, remboursement dans 3 mois. Quels comptes seront touchés, s'il vous plaît?
في البيلان شنو؟ الأكتيف مدام. l'actif non courant. الأكتيف كورون. شنو في l'actif courant؟ خاطر هما خذاو كريدي هكا ولا معناها هما باش يخلصوا. اي l'achat صار à crédit معناتها انا ما خلصتش دونك انا شريت وما خلصتش كي شريت وما خلصتش أشا بار كريدي. achat à crédit مش خديت سيف كورون مدام. صحيح علاش خاطر قال لي achat à crédit d'un ordinateur pour 1000 dinars علاش courant خاطر قال لي remboursement dans 3 mois وانا le 10 juin donc les 3 mois avant le 31 12 donc تحط في الباسيف courant فهمنا donc du côté passif عندي fournisseur d'immobilisation à moins d'un an باش تزيد ديت باش تكبر بمليون عندي ديت خاطر شريت à crédit هذه du côté capitaux propres et passifs et de l'autre côté comme vous avez dit tout à l'heure le matériel باش يكبر نتاعي l'actif non courant نتاعي باش يكبر ordinateur نحطوه مع équipement de bureau donc كان نعملوا طلع هنا كيفاش باش يولي لي regardez bien le bilan بل هو l'équipe j'avais le compte équipement de bureau اما كان فيه كان 2000 ظهر لي شريت انا 1000 كانت فيه فالور نتاع 2000 شريت ان اورديناتور زدت 1000 هذا شفتوه ولا دونك هاكا زدت كان هنا 2000 ولا 3000 شريت هذا اسكو خلصتو ما خلصتوش خاطر كان خلصتو نمشي نمس البنك ما خلصتوش شو عملت له جيت حطيت ديت في الباسيف كورون علاش باسيف كورون على خاطر باش يخلص دون 3 موا ما خلصتوش كانت عندي في الفورنيسور ديبليزاسيون ا موا دان عندي اكل 3 ملايين هكا هاو زدت مليون ولا 4 ملايين فهمنا دونك هنا شنو اللي صار ليكيليبر اللي توجور مانتونو مي شنو اللي صار لي زدت مليون منه وزدت مليون منه دونك لو توتال ا شانجي est-ce que vous êtes d'accord اما l'équilibre موجود le total a changé كان 20 ولا 21 اما l'équilibre il est toujours maintenu donc ce genre d'opération les opérations qui touchent un poste d'actifs et un poste des capitaux propres et passifs changent le total du bilan sans toucher à son équilibre. فهمنا شكون فهميش l'opération هذه ولا اللي قبلها s'il vous plaît واضح pour tout le monde واضح. ربي d'habitude ما كي تعملوا rattrapage وقتاش تعملوه généralement 4 عشية ولا 6 الصباح مدام. التصبيح تعمل كيفاه؟ اي ما تعملوش لو سوار عمركم ما عملتوا لو سوار مثلا التسعة جامي ليه؟ عملنا مرة rattrapage انتم vous préférez 6 عشية ولا صباح ولا 4 عشية؟ التصبيح مادام مش عملنا راتاباج معاك احنا. اي juste à titre d'information انتم الجيل بالاربعة ما تحبوش معناتها هذه ساعة وربع ليه؟ مش تعطى عملنا راتراباج أخرى. لا جست ناخذ في فكرة شنو الديفيرونس نتاعكم تاتخ نورا معناتها كيما يساعدك وكا خاطر ديجا باش يبدا عنا دي زوت راتراباج معناها ظاهر فما دي بروف باش يفيكسيو زيد في الليل ليه وكا كيفاش مسيو؟ في الليل ليه بلاه في الليل لا هي عمرها ما صارت مادام في الليل اما ماذا بينا ما تخممش فيها دونك خليها مادام 4 كان تحب
Juste peut-être la dernière semaine, Erika, peut-être je me réfère à la dernière semaine. يعني مش pour l'instant. Et شنو الفرق يحضر لكم الراتراباج آخر ولا الراتراباج هذا؟ ليه هو ce sera pas pour tout de suite راه أنا juste بغيت ناخذ فكرة معاكم وكا. باهي. Donc, on poursuit, s'il vous plaît. Donc, je vais les opérations. Il y a d'autres types d'opérations. Lorsque ces opérations sont là, elles vont changer le total et l'équilibre. معناتها التوتال باش يتبدل والاكليبر ما عادش باش نلقى حاجه اكبر من حاجه. Et souvenez-vous, هذوما خدمناهم deux exemples au début du cours وقت نقول لكم résultat de l'exercice à déterminer كتتذكروا. D'accord? Donc وقتاش يكونوا عندي ديزيكيليبر وقت اللي لوبيراسيون اللي باش نعملها va générer un résultat, va générer ربح ولا خساره. هذوما les opérations اللي يصيروا ce genre d'opération vont toucher à l'équilibre du bilan. Je ne vais plus retrouver total actif est égal à total capitaux propres et passifs, s'il vous plaît. D'accord? Toutes les opérations modifiant à la fois le total et l'équilibre du bilan sont génératrices de résultats, entre parenthèses, bénéfices ou pertes. Si l'actif est supérieur à capitaux propres et passifs, ou à deux reprises dans le cours, donc automatiquement un bénéfice, il compte au résultat de l'exercice au niveau des capitaux propres. Par contre, si l'actif est inférieur à capitaux propres et passifs, je vais certainement enregistrer une perte dans le même compte du même côté, mais tout simplement, je vais ajouter des parenthèses pour montrer qu'il s'agit d'un signe moins, parce que je n'ai pas le droit de mettre un signe moins. Comme je fais quel est ce genre d'opération? Comme une opération, qu'est-ce qu'on va modifier? Supposons, l'entreprise, elle est là, qu'est-ce qu'elle va faire? L'entreprise. Donc, nous avons des marchandises ou les. Supposons اللي احنا باش نعملوا l'entreprise باش تجبد شويه من المارشانديز هي باش تبيعها تجبد la valeur de 1000 dinars de marchandises pour la vendre. Supposons اللي الفونت هذيك صارت كما تحبوا à crédit ولا au comptant, c'est pas un problème. صارت مثلا à crédit. في عوض باش تبيعها السلعه مليون هي سون اوبجيكتيف باش تجبد سلعه قيمتها مليون باش تبيعها بمليونه ما باش تعب باش تبيعها باكثر ولا لا فالور نتاعها بمليون مي انا سوبوزون باش نبيعها ب 12 ملايين اكريدي كيفاش باش يصير البيلون شنو باش يتبدل هنا في البيلون هذا جو ريبيت دونك فونت اكريدي d'une marchandise de valeur 1000 dinars ou le vente s'arrête à 2000 dinars. Je n'ai pas fait Le marchandise, madame, je dois les 2000 ou في شيء le marchandise, je dois les 2000, اي allez تزيد في الليكيديتي بعد المارشانديز باش نقص 1000 دينار ولا اي شنو هي شنو هي بعتها بقداش هذه ولدت مدام شكرا اديت الكيس مدام الكيس باش الكيس قداش تزيد 2000 اذا بعت او كونطون هكا ولا كان ما بعتش او كونطون صحيح كان ما بعتش او كونطون بعت ا كريدي شنو هو الكونت لازم يكبر بعت ا كريدي معناتها ما خلصتش فيهم توا باش نخلص فيهم من بعد وانا نبيع له شكون نبيع للكليون ولا لا دونك شنو اللي باش يكبر هنا الكليون مدام بيان سور لي كريونس انفير لي كليون باش يكبروا زملاين لي كليون اش فيهم لارجون
اللي l'entreprise مازالت ما خلصتش فيها. باهي سوبوزون كيما تحبوا دونك نقص مليون من ستوك دو مارشانديز وتزيدوا مثلا 2 ملايين في الكليون ولا في الكيسه. باهي دونك شنو باش يصير هنا في التوتال؟ باش يتبدل ولا علاش؟ خاطر نحيت مليون وزدت 2 ملايين دونك شو يولي لي 21000. باهي والاخر قعد لي مازال 20000 دي كوتي كابيتال بروبر اي باسيف. قعد لي 20000 دونك شو يولي لي 21 من الشيره هذه و20 من الشيره هذه. وين نقيدوا المليون الناقص؟ ريزولتا دو ليكزيرسيس. في ريزولتا دو ليكزيرسيس خاطر ربحت فيها لوبيراسيون هذيا سجلت بينيفيس. دونك نجي هنا تحت كابيتال سوسيال باش نكتب ريزولتا دو ليكزيرسيس 1000 دينار. مو 1000 هي تسوى مليون بعدها بزوز ولا دونك ربحت مليون. فهمتوا الريزونمون ولا لا كومون سا سباس؟ Donc, je vais retrouver mon équilibre. Pourquoi? Parce que c'est grâce au résultat de l'exercice, parce que cette opération a généré un bénéfice. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer, Aïchko? C'est bon pour l'autre femme? Alors, c'est une matière de notes. بالعكس نجموا تعاونكم باش تطلعوا ماتيريالات اخرين. دونك اللي باش نعطي لكم في الاكزامان مش يبعد على الشيء اللي توا نحكيو فيه. معناتها تتبعوا بالكدا نخدموا لي زيكزارسيس كونفينابلومون مع بعضنا. نورمالمون vous n'aurez aucun problème. Donc, il y a des modifications avec des équilibres. Donc, نعاود actif supérieur, capital propre et passif, تلقى bénéfice, sinon تلقى perte. Pour rétablir l'équilibre du bilan, le résultat de l'exercice, comme je viens de vous dire, est porté aux capitaux propres en plus s'il s'agit d'un bénéfice ou bien en moins s'il s'agit d'une perte. Cette méthode de détermination du résultat est dite méthode patrimoniale. Si l'utilisateur peut être informé sur la nature du résultat, déficit ou bénéfice, et sa connaissance, la valeur terre ou le montant, il ne dispose d'aucune explication sur les éléments ayant contribué à la formation de ce résultat. C'est vrai, أنا مش يكون عندي résultat بتاع opération واحدة. في الريزولتا d'exercice يكون عندي le cumul de différents résultats. نجم يكونوا positifs, نجم يكونوا négatifs, ainsi de suite. D'accord? Donc, si je vais bien avoir le montant du résultat, mais réellement ما نعرفش كيف يجيني الريزولتا هذايا. ما نعرفش est-ce que مثلا كانوا عندي des pertes وبعد كانوا عندي des bénéfices بعد جاوني des pertes وبعد ainsi de suite. Je ne sais pas كيفاش تكونوا هالريزولتا de l'exercice هذايا. Donc, qui va m'informer sur la formation de cet exercice? C'est un autre document de synthèse tiré à partir de la comptabilité financière, l'état de résultat. Donc, comme je fasse le résultat qui fait je répète, c'est l'état de résultat, le deuxième document de synthèse. Donc, pour ce faire, la comptabilité utilise un deuxième état de synthèse, l'état de résultat, par opposition à la méthode patrimoniale, la détermination du résultat par la différence entre les produits, des gains, et les charges, des pertes, est désignée méthode des opérations. Donc, les produits, l'entreprise sont des gains, ou les charges, tout ce qu'elle dépense l'entreprise. Charge salariale, c'est une charge du coût de production, charge sonnet, d'électricité, loyer, achat de marchandises, des charges, alors des dépenses en d'autres termes. Une opération donne suite à un décaissement, charge. Ou une opération, elle fait suite à un encaissement, vous encaissez de l'argent, l'argent c'est un produit. Pour récapituler, donc je vais terminer avec ce chapitre-là. Pour récapituler, il convient de distinguer entre ressources économiques et ressources financières. Alors que la ressource économique désigne tout élément susceptible de générer des avantages économiques, la ressource financière désigne l'origine des capitaux qui financent les ressources économiques de l'entreprise. Donc, l'actif, il s'appelle des ressources économiques, s'il vous plaît.
Un actif est une ressource économique. Un passif est une ressource financière. La nécessaire égalité entre les emplois financiers et les ressources financières fait que les totaux des deux parties du bilan sont toujours strictement égaux. Le bilan est aussi une représentation du patrimoine d'une entreprise. Donc, il y a le bilan, d'une manière générale, le récap le bilan, donc les différentes catégories du bilan. L'actif non courant ou l'actif courant. Capitaux propres et passifs, capitaux propres, passifs non courants ou passifs courants. Et des deux côtés, vous avez bien évidemment l'égalité, l'égalité XX. Puis les actifs non courants, les autres actifs non courants, les frais de constitution. Les actifs courants de la circulants, on n'a pas l'égalité, équivalent de l'égalité, tout ce qui est banque, caisse, compte postal, etc. Allez, je vous écoute avant de passer à la série d'exercices. Si vous avez des questions à propos de ce chapitre, s'il vous plaît. La femme a un peu ambiguë, parce que c'est très important, là, s'il vous plaît. Et on va passer donc on va commencer avec l'exercice 2. Qui est plus simple. Vous devez le faire s'il vous plaît. Donc le 2 janvier, Walid Kamel et Najib constituent une entreprise E. Les apports de chaque associé sont les suivants. Donc, Walid apporte un lot de matières premières, un lot de matériel de fabrication, à titre de valeur, et des espèces de valeur de 1000 dinars. Walid prend à sa charge le règlement des frais de constitution de l'entreprise qui s'élève à 1450. Kamel donc apporte des ateliers, 2 voitures, valeur ensemble 4000, et un lot de matériel industriel. Donc, le troisième associé participe à raison de 60% du capital de l'entreprise. Il effectue un apport en espèces. Les fonds en espèces apportés ont été répartis de la manière suivante. 20% en caisse, 70% en banque et 10% CCP. CCP, là, c'est le compte courant postal. Donc, je vous demande de déterminer le capital de cette entreprise et dresser le bilan de sa constitution. Quitte à un exercice de ce genre, ne vous précipitez pas. Alors, je directement, tu viens de sortir le bilan. L'apport de chaque associé, la somme des différents apports, le capital social, ou le bilan. D'accord? Allez-y, je vous laisse faire. Même je mets en ligne, s'il vous plaît. Pour ça, déjà, un exercice très simple, je te fais que je les lacunes déjà. بداو يخدموا شويه قبل البوزه. كيف فهمتوا شي حاجه في اللونسي قولوا لي سيل فو بلي. دونك هناك قلت لكم مثلا نجيب بارتيسيب ا ريزون دو 60%، راهو اوتوماتيكمون وليد وكمال راهم عندهم 40%. هكا ولا عايز جو ليس فير.
Ben, vous pouvez prendre votre pause نرجعوا بعد. ياخذوا البوز بتاعكم نرجعوا بعد يا جماعة. À tout à l'heure.